Time check, 3:41 a.m. Wa pa ko katog. Ano yung resulta sa usa ng laban ng inom o kape. Kopi ko brown kay gitira. Sao na lang ni. Buntag na nag pitok pag mata. Nag-inom og kape usa naglaba. Pag human og sampay, pag human og dryer, pag human tanan, higda na. Nakahon-ahon na pag-inom na po doon sa kakape kay pipak na ipalit o binahuro ka kape. Wanay pangunja nta. Sa pagpabot og unja nga wa na. Nag-inom og kulong. Ay, sanay oras. Kadlaw ng dako. Nagsiga pag mata na usa naman eh. Ano yung ako si paligap ko pero di ko makatuloy kabuhi naman siguro ko ano eh. Kapi palay. Sige ligad-ligad lay. Unja wag akong katuglay. Mauna ron lay. Otruhan nilo ni kapiro still alive and kicking hangtong magbuntag. Ako kasabutan eh.